जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर समस्त बहुत भल थे। तो देखो आम बाहरी 28 तारीख संबलपुर राति समस्ते बाहरी ट्यूशन पिला छुआ मैंने तो सब गार्डियन मैंने आम बाहरी 28 तारीख राति तो जाकि पहुँची जाइलु सकाळु सकाळु आमर बक्रेश्वर महादेव मंदिर रे तो सेठ पूजा फूल नड़िया नहीं कि आम बाहरी मंदिर को दर्शन करने देखो सेठी बाहरी पड़ू मंदिर दर्शन करने से मु आ झी तार बाबा समस्ते बाहरी मंदिर दर्शन कलु सेठी मंदिर दर्शन सारी जेहेतु मंदिर भितर मोबाइल एलाउ नाला तो ठाकुर को दर्शन कर पारि नथिली तो सेठी मंदिर दर्शन तो देखु सेठी मंदिर दर्शन सारी आम पलि आसलु बाहर को बुलाबुली कलु फटो फटो उठेकी पुणी बाहरी पड़ू बस पाखक पुणी बस पाखे खियापिया कर आम बाहरी पड़ू आमर हीराकुद डैम आ देखु ये हीराकुद डैम किसी दृश्य रूप तो ये किसी व्यू टी देखी दिंतु ये है सेठिकार लाइट हाउस आ गार्डन थिला बहुत बढ़िया सुंदर सब गार्डन थिला सेठी एमती किछि थिला तो पुणी देखो आम टिकेट कर बाहरी पड़े रूप बसवा लगी बाबू कुनू ओम आ मो भाई आपण भाईना आम समस्ते बाहरी पड़ू रूप बसवाई देखिए ये बापू भी बसीज से गला मोर एटा फास्ट टाइम मुझे बसुची तो सी पूरा डरिकी छानिया हो जाता तो मु बसी थी बाबू बसी कुनु भी बसी जाइला तो समस्ते बसी जाइलु दे बसिकी बाहरी पड़ू सेठिकार व्यू किसी थिला अलग देखिए केमती केते सुंदर लगुला बहुत सुंदर थिला सेठिकार व्यू गार्डन मध्य थिला तो देखु शला भिणी कथा होती बापू के बसीनु तो डर लगुच हाँ मत पूरा डर लगुच मु पूरा छानिया हो गली केत ओह्लैबी तो देखो से पूरा टे अटकी जाऊला पुणी चलुला एमती टे अटकी जाऊला पुणी चलुला तो बहुत भय लगुला तो ये हूँ तलर व्यू तले बहुत सुंदर गोटे गार्डन टे थिला तो ऊपर पूरा तलू करने लगे बहुत बढ़िया देखा एत सुंदर दिशुला माने कहबार नहीं बहुत बढ़िया लगुला देखला बेलू ऊपर तो देखो केते सुंदर व्यू ये है आमर हीराकुद डैम यहाँ है हीराकुद डैम तो सेठी किछि माने हीराकुद डैम को जीवा लगी रास्ता बंद कर देइछंती तो सेठी देखो एमती ऊपर को गले रूपये बसिले हीराकुद डैम टी देखा जाउतला तार व्यू टी माने देखि पारु नथिले सेठी जीवा लगी रास्ता पूरा बंद कर दिया है तो देखो ये हूँ तलर किछि व्यू ये गार्डन आ किछि व्यू देखो ये है हीराकुद डैम तो सेठू सारी आम पलि आसलु समलेश्वरी मंदिर से दर्शन लगी तो ये आसी पहुँचला बेलू संध्या हो जाता पूरा संध्या संध्या हो जाता तो बाबू एठी लिपू कौच ये है आमर बेंगलोर छुआ ये है आमर दुबई छुआ ये है आमर कलिकता छुआ जेहेतु ये पछरे पूरा धीरे धीरे आसुला ता गुड़े गोटे कंटा पशि जाता तो सी जमा चली पार नाला से रागी पूरा मुँह को थम थम कर देला ता मामू पूरा रागी जाऊला क्या मो जूता किए हजे देच मु चली पारुनी तो देखु ताकू बुझे बुझे कि पुणी नहीं कि गलु माँ के दर्शन पाई तो देखु आम बाहरी पड़ू समलेई माँ को दर्शन पाई संध्या बेले आम भाभी आरती देखिकी पुणी आसबू तो से आम शीघ्र शीघ्र बाहरी पड़ू तो जाकि मंदिर भितर एक्चुअली मोबाइल एलाउ ना तो कौन से मंदिर रे मोबाइल एलाउ ना तो बाहर पटर व्यू जहाँ आपण मानक देखई थी तो ये है माँ समलेई माँ मंदिर तो देखु ये बाहाघर आम जमी ग्राम देवती पाखरे पूजा कर सेमती समलेई माँ पाखरे पूजा करते तो देखो आम पलि आम माँ दर्शन सारी तो पलि आसलु बस रे ट्रावेलिंग करी सकाळे पहुँची जाइलु एठी है नृसिंहनाथ रे तो सेठी आमर देखो रोषे चली सकाळे तो सेठी मांकड़ माने एते हैरान करते कहबार नहीं तो मु बाहर के रेडी हो जाइली मंदिर जावा लगी तो देखिए ये मांकड़ माने एते हैरान करते तो रोषे करने जमा दौ नथिले तो सेठी 2-4 जन जगिले रोषे तो रोषे होता तो देखो आम समस्ते बाहरी पड़ू नृसिंहनाथ मंदिर को तो सेठी पहुँची सारी आम दर्शन करूँ तो देखो ये
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ବାହାରର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ ଷ୍ଟାଚୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ତ ସେଠି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଚକ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଷ୍ଟାଚୁ ଥିଲା। ତ ସେଠି ଦେଖି ଦୁଖା ସାରି ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ତ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ୍ତୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଠି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତ ବାହାରିଲୁ। ତ ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ହାତରେ ଧରୁଥିଲେ ନେଇ ପଳାଉଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ। ତ ଭାଇ ଏଠି ବୁଝାଉଥିଲେ କି ଏଇଟା ହେଲା ପାହାଡ଼ଟା ହେଲା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା, ତାଙ୍କର ପୁରା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଥିଲା। ତ ଏଇ କଥା କହିକି ବୁଝାଉଥିଲେ। ତ ସେଠି ଦେଖି ଦୁଖା ସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପୁଣି। ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପୁଣି ବସ୍ ପାଖକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କେମିତି କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଥିଲା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଘାଟ। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଘାଟରେ ତ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଡ଼ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ଲଣ୍ଡା କରାଉଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ସେଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସେଠି ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ତ ଇଏ କିଛି ଥିଲା ଦୃଶ୍ୟ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଠି ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କର। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ। ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଆଉ ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ତ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ବି ଏଲାଉ ନଥିଲା। ତ ସେଠି ସବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ବାହାରର ଭ୍ୟୁ କିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା କହିବାର ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି କହୁଥିଲି କି ଆଉ ନନାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା କି ଆମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ତ ସେମିତି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ତ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଠି। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁକୁ ବି ପଚାରୁଥିଲି। ବାବୁ କହିଲେ ନା ସେମିତି ମୋତେ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ବି କିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା, ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ନେଉଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ଥିଲା, ଲ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଲ କହିକିରି କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା।